अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ तलबा और तालबात। उम्मीद करता हूँ कि आप सब बखैर व आफियत होंगे। मैं हूँ मोहम्मद आतिफ याकूब और आप मुझसे पढ़ रहे हैं जमात दहम की फ़िज़िक्स। जमात दहम की फ़िज़िक्स में हम अपनी किताब का यूनिट नंबर 17 इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को पढ़ रहे हैं। अपने पिछले लेक्चर में हमने सवालात का इयादा इस हिस्से के 4 सवालात 17.6 से लेके 17.9 तक हल करना सीख लिए थे। आज मज़ीद एक कदम आगे बढ़ाएंगे और जो 3 बकिया सवालात रह गए हैं यानी कि 17.10, 17.11 और 17.12 इन तमाम सवालात को आज सीखेंगे और इसी के साथ हमारा सवालात का इयादा वाला हिस्सा भी मुकम्मल हो जाएगा। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के चलते हैं अपने लाइट बोर्ड की जानिब और देखते हैं कि इन सवालात में क्या राज छुपे हैं। जी तो मेरे अजीज़ तलबा और तालबात, जैसा कि मैं लेक्चर के आगाज़ में बता चुका हूँ कि आज हम सफ़र का आगाज़ करेंगे 17.10 सवाल से। इस सवाल में चलें देखते हैं कि हमसे क्या चीज़ पूछी जा रही है। हमसे पूछा ये जा रहा है कि वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा मैनेजिंग की इस्तिलाहात से क्या मुराद है। अगर आपको याद हो तो मैंने लेक्चर के अंदर वर्ड प्रोसेसिंग और डाटा मैनेजिंग ये पढ़ाया था आपको कंप्यूटर के इस्तेमालात की हेडिंग के अंदर। इसका मतलब है कि ये जो दोनों चीज़ें हैं ये कंप्यूटर के इस्तेमालात के अंदर पढ़ी जाती हैं। तो चलें बग़ैर किसी ताख़ीर के देखते हैं कि वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का कैसा इस्तेमाल है। उसके लिए सबसे पहले हमें हेडिंग देना पड़ेगी वर्ड प्रोसेसिंग की। तो चलें सबसे पहले हेडिंग दे देते हैं वर्ड प्रोसेसिंग। जैसे ही आप हेडिंग देंगे तो उसके बाद अपनी बातें बयान करना शुरू कर दें। तो हम कहेंगे कि वर्ड प्रोसेसिंग कंप्यूटर का ऐसा इस्तेमाल है जिसकी मदद से हम खतूत या मज़ामीन लिख सकते हैं या रिपोर्ट्स और किताबें तैयार कर सकते हैं। तो इसमें देखें कि हम या तो खतूत भी लिख सकते हैं, मज़ामीन भी लिख सकते हैं और वर्ड प्रोसेसिंग की मदद से हम रिपोर्ट्स या किताबें भी तैयार कर सकते हैं। अब इन सब को इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी प्रोग्राम की भी ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से हम ये सारा काम कर रहे होंगे। तो जिस प्रोग्राम को हम वर्ड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं उसको नाम दिया जाता है वर्ड प्रोसेसर का। तो यहाँ पे एक पॉइंट बना के लिखूंगा कि वर्ड प्रोसेसर एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके जरिए हम कोई डॉक्यूमेंट बना सकते हैं और स्क्रीन पर देख सकते हैं। अब जब आपने कोई डॉक्यूमेंट वर्ड प्रोसेसर की मदद से बना लिया, इसे स्क्रीन पे देख लिया। अब जैसे ही आपने इसे स्क्रीन पे देखा तो आपको पता चला कि स्क्रीन के ऊपर देखने पे कि आपने टाइपिंग के दौरान कोई ना कोई गलत लफ्ज लिख लिया है। तो इसका मतलब है कि जैसे ही आप उसे स्क्रीन पे देख सकते हैं तो आप फिर क्या क्या तरीकेकार अपना सकते हैं। आप इस डॉक्यूमेंट में से मौजूद टेक्स्ट को हज़फ कर सकते हैं और अगर आपको कोई वर्ड मिसिंग नजर आए कि ऐसा लफ्ज लिखना था जो आप लिखना भूल गए तो आप टेक्स्ट में इजाफा भी कर सकते हैं। तो टेक्स्ट में इजाफा भी कर सकते हैं। फिर अगर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं
اور آپ کو یہ لگا کہ یہ جو میں نے جملہ لکھا ہے یہ جملہ موزوں نہیں ہے, مناسب نہیں ہے موقع کے لحاظ سے, تو آپ اس جملے کو ڈیلیٹ کر کے دوبارہ سے لکھ سکتے ہیں. تو اس کو میں کہوں گا کہ آپ اس ٹیکسٹ میں تبدیلی بھی لا سکتے ہیں. اب جب آپ ٹیکسٹ میں تبدیلی لے آئیں گے دوبارہ وہ اسکرین پہ نظر آئے گی. اب اگر تو وہ بالکل ٹھیک ہے, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کو اس کے اندر مزید تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے, تو آپ اس ٹیکسٹ کو محفوظ کر لیں, یا تو کمپیوٹر کے اندر محفوظ کر لیں, یا اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ ہارڈ فارم میں آپ کے ہاتھوں میں آ جائے تو آپ اس ڈاکومنٹ کا پرنٹ حاصل کر لیں. جیسے ہی پرنٹر کا آپ کمانڈ دیں گے وہ پرنٹر آپ کو اسی ڈاکومنٹ کا پرنٹ نکال کے آپ کے ہاتھوں میں دے دے گا, اور جو ڈاکومنٹ آپ نے تیار کیا ہوگا وہ ڈاکومنٹ آپ کو اب ہارڈ فارم میں مل جائے گا. اب ورڈ پروسیسر کی مزید جدید ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے میں اپنے ڈاکومنٹ کے اندر مختلف قسم کے فونٹ استعمال کر سکتا ہوں, لکھنے کا سٹائل تبدیل کر سکتا ہوں, لکھے ہوئے ڈاکومنٹ میں کوئی کلر ایڈ کر سکتا ہوں. فرض کریں کہ میں چاہتا ہوں کہ ہائی لائٹ کروں کہ یہ یہاں سے لے کے یہاں تک لائنیں امپورٹنٹ ہیں, اہم ہیں, تو میں اسے باقی کے ٹیکسٹ سے الگ رنگ دے دوں گا, جس سے پڑھنے والے کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ یہ لائنیں اس سارے ڈاکومنٹ میں اہم ہیں. ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کر سکتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ اس ڈاکومنٹ کو جو کہ میں نے بنایا ہے یہ مزید اچھے طریقے سے سمجھایا جا سکے, تو میں اس ڈاکومنٹ میں گرافکس ڈال سکتا ہوں, گرافکس کا اضافہ کر سکتا ہوں. وہ گرافکس پکچر کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, ویڈیو کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں, اور یہ گرافکس ہمارے پاس گراف کی صورت میں بھی ہو سکتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ ورڈ پروسیسنگ کس طرح سے کسی بھی ڈاکومنٹ کو تیار کرنے, پھر اس ڈاکومنٹ میں تبدیلی, اس ڈاکومنٹ کو جب فائنل کر لیا پھر اس ڈاکومنٹ کو بیوٹیفائی کرنے کے لیے, اس کو خوبصورت کرنے کے لیے بھی استعمال کی جاتی ہے. اور یہ سارا کام کس کے تحت ہو رہا ہے؟ کمپیوٹر کے تحت ہو رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے کمپیوٹر کا ایک استعمال ورڈ پروسیسنگ تو ہم نے سمجھ لیا, لیکن ابھی دوسرا استعمال جو ہم سے سوال میں پوچھا ہے وہ ہے ڈیٹا مینیجنگ. تو چلیں پہلے ہیڈنگ دیں گے ڈیٹا مینیجنگ کی, اور دیکھتے ہیں کہ ڈیٹا کس طرح سے مینیج کیا جاتا ہے, اور یہ ڈیٹا مینیجنگ کرنا آخر ہے کیا, کس طرح سے یہ کوئی بھی انڈسٹری, کوئی بھی آفس, کوئی بھی کمپنی اس ڈیٹا مینجمنٹ کی تکنیک کو استعمال کرتے ہوئے ترقی کی راہیں پکڑ سکتی ہے. تو یاد رکھیے گا سب سے پہلے تو ہمیں ڈیٹا مینیجنگ کی تعریف کرنی پڑے گی. تو ڈیٹا مینیجنگ کی تعریف کچھ اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کسی کام سے متعلق انفارمیشن کو اکٹھا کرنا اور ایک یا زائد منسلک فائلز کی صورت میں سٹور کرنا, جو بوقت ضرورت کام آ سکے. ڈیٹا مینیجنگ کہلاتا ہے. دیکھیں جب بھی مینیج کا لفظ آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے اسے کوئی خاص ترتیب دینی ہے, آپ نے اسے خاص طریقے سے مینیج کرنا ہے. اب آپ مینیج کر رہے ہیں ڈیٹا کو, تو آپ تمام دیے گئے ڈیٹا کو ایک جگہ پہ اکٹھا کریں گے, پھر اسے ایک فائل کے اندر یا ایک سے زیادہ منسلک فائلز کے اندر, فرض کریں کہ آپ نے ایک فولڈر بنا لیا, پھر اس فولڈر کے اندر مزید آپ نے فولڈر بنا لیے. اب فار ایگزامپل آپ میرے فزکس کے لیکچرز ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں اپنے کمپیوٹر میں, آپ نے سارے لیکچر ایک دفعہ ڈاؤن لوڈ کر لیے اور اس کو ایک فولڈر کا نام دے دیا کہ کلاس دہم کے فزکس کے لیکچرز ہیں یہ. پھر یہ لیکچرز جتنے بھی ہیں ہر چیپٹر کے الگ الگ یہ ایک ہی فائل میں پڑے ہوئے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اچھے طریقے سے اسے مینیج کیا جا سکے تو ان لیکچر کو آپ چیپٹر وائز ڈیوائڈ کر دیں. چیپٹر نمبر 10 کا ایک فولڈر بنائیں,
उसके अंदर चैप्टर नंबर 10 के लेक्चर आ जाएंगे। चैप्टर नंबर 11 का फोल्डर बनाएं, चैप्टर नंबर 11 के सारे लेक्चर उसमें। इसी तरह से हर चैप्टर के अलग अलग फोल्डर बना लें और उसे एक मुंसलिक फोल्डर के साथ आप अगर अटैच करेंगे तो आपने तमाम डाटा इकट्ठा किया और उसे एक या एक से ज्यादा फाइल्स के अंदर स्टोर कर लिया। तो आपने क्या किया, आपने डाटा को मैनेज कर लिया। तो इस तरह से डाटा मैनेजिंग ने जिंदगियां बहुत ही ज्यादा, जिंदगियों में इनकलाब भी बर्पा कर दिया है और जिंदगियां बहुत ही आसान बना दी हैं हमारे लिए। किस तरह से कि अगर ये डाटा मैनेजमेंट मुख्तलिफ कंपनियों में इस्तेमाल हो रहा है तो इन मुख्तलिफ कंपनियों को डाटा मैनेज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि किस तरह से इसको इस्तेमाल करते हुए बवक्ते जरूरत आप इससे फायदा उठा सकते हैं। फर्ज करें कि मैं एक मिसाल लेता हूं तालीमी इदारे की, कि तालीमी इदारे में ये डाटा मैनेजमेंट किस तरह से काम कर सकती है, किस तरह से हम इससे फायदा उठा सकते हैं। तालीमी इदारे में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं, शागिर्द हैं, वो समझें 3500 हैं। उसमें पढ़ाने वाले उस्ताद किराम की तादाद 200 है, काम करने वाले मुलाजमीन भी हैं, उनकी तादाद कोई 50 के करीब है। अब इतने ज्यादा लोगों का रिकॉर्ड अगर मैं हाथ से बनाऊंगा तो मेरे लिए नामुमकिन सी बात होगी, और अगर बना भी लूंगा तो उसको संभाल के रखना ये अलग परेशानी, उसके अंदर एडिशन करना, उसको डिलीट करना, ढूंढना पड़ेगा बहुत ज्यादा। लेकिन अगर मैं कंप्यूटर पे एक फाइल बना लूं, एक फोल्डर बना लूं, एक स्टूडेंट्स का, एक टीचर्स का और एक उन मुलाजमीन का जो कि वहां पे काम करते हैं। अब स्टूडेंट वाले फोल्डर में जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी वो स्टूडेंट्स के मुतालिक होगी। इसी तरह से जो उस्तादों वाला फोल्डर बनाया है उन तमाम में उस्तादा के मुतालिक तमाम इंफॉर्मेशन होगी कि वो इस महीने में कितनी दफा आए, क्या क्या लेक्चर पढ़ाया उन्होंने, किस टाइम पे आए, किस टाइम पे गए। और साथ ही इसी तरह से मुलाजमीन का भी आप ये रिकॉर्ड रख सकते हैं कि मुलाजिम ने एक महीने में कितनी छुट्टियां की हैं और फिर उन छुट्टियों की बिना पे आप उसकी सैलरी स्लिप बनाएंगे। तो तालीमी इदारों में इसका इस्तेमाल तो ये हो गया। मजीद लाइब्रेरियों में अगर देखें कि लाइब्रेरी में ये डाटा मैनेजमेंट किस तरह से इस्तेमाल की जा रही है। देखिए, डाटा मैनेजमेंट, डाटा को मैनेज करके रखना। अब लाइब्रेरी में बहुत ज्यादा किताबें मौजूद हैं, तो अगर कंप्यूटर ना हो तो हर किताब का मैनुअली रजिस्टर पे हिसाब रखना पड़ेगा कि ये किताब फलां फ्लोर के ऊपर, फलां मंजिल के ऊपर, फलां अलमारी में, फलां शेल्फ पे रखी गई है। तो अगर ये काम करें तो बहुत ही ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और अगर एक स्टूडेंट आता है लाइब्रेरियन के पास और वो कहता है कि मुझे इस किताब की जरूरत है, आप मुझे ये इशू तो कर दें, तो क्या लाइब्रेरियन फलां मंजिल पे जाएगा, उस अलमारी तक जाएगा, किसी मखसूस अलमारी तक जाएगा और अलमारी तक पहुंचने के बाद वो किसी खास शेल्फ पे जाके क्या देखेगा कि किताब यहाँ मौजूद है कि नहीं। लेकिन अगर उसके पास कंप्यूटर हो तो सिर्फ एक क्लिक करेगा, किताब का नाम या किताब लिखने वाले मुसन्निफ का नाम दर्ज करेगा, सर्च करेगा और देखेगा कि क्या किताब लाइब्रेरी में मौजूद है। अगर तो किताब मौजूद होगी तो कंप्यूटर उसे बता देगा कि यह फलां मंजिल पे, फलां अलमारी में, फलां शेल्फ पे पड़ी हुई है, आप वहां से जाके ले लें। और अगर वो किताब पहले से ही किसी दूसरे तालिबे इल्म को इशू की गई है तो वो रिकॉर्ड भी उसके सामने आ जाएगा कि ये किताब किसी फलां XYZ शख्स ने इशू करवाई हुई है, ये इस डेट को वापस कर देगा और फिर आप इस किताब को ले लीजिएगा। तो देखें, डाटा मैनेजमेंट चीज़ों को आसान करता चला जा रहा है, ना सिर्फ लाइब्रेरियों में बल्कि बड़े बड़े से जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, ये किस तरह से डाटा मैनेजमेंट की तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। अब देखें, डिपार्टमेंटल स्टोर बहुत बड़े होते हैं और उनमें मुख्तलिफ किस्म की अशियाए ज़रूरत पड़ी होती हैं, वहाँ पे मुख्तलिफ अशिया पड़ी होती हैं। अब अगर हर एक का अलग अलग हिसाब रखेंगे तो हर एक का अलग अलग हिसाब रखना मुश्किल होगा। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स पे एक तकनीक इस्तेमाल की जाती है। वो तकनीक ये होती है कि हर चीज़ को एक बार कोड दे दिया जाता है। जैसे ही कोई शख्स वो चीज उठा के मेन काउंटर तक आता है तो बार कोड को स्कैन किया जाता है एक अदद लेजर बीम के साथ। जैसे ही लेजर बीम इस बार कोड को स्कैन करेगी तो स्कैन करते ही कंप्यूटर पे उस चीज के मुतालिक तमाम डिटेल्स आ जाएंगी कि इस चीज की कीमत इतनी है, इसकी तादाद अब इतनी बच गई है,
یا مزید ہے بھی یا نہیں۔ تو اس طرح سے ڈپارٹمنٹل سٹورز یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان کے سٹور کی سب سے زیادہ بکنے والی چیز کیا ہے۔ اب جیسے ہی وہ اندازہ لگا لیں گے تو وہ مستقبل میں یہ پلان کریں گے وہاں کے مینیجرز کہ مستقبل میں ہم یہ چیز کتنی زیادہ منگوائیں، اور اگر کوئی چیز وہاں پہ بک نہیں رہی، اس کی فروخت بہت کم ہو رہی ہے، تو مینیجر بیٹھیں گے، سوچیں گے کہ آئندہ فیوچر میں مستقبل میں اس چیز کو منگوانا ہے یا نہیں منگوانا، اور اگر منگوانا ہے تو کتنی تعداد میں منگوائیں کہ کسٹمرز یعنی کہ صارفین اس کو استعمال کر سکیں۔ تو اس طرح سے ڈیٹا مینجمنٹ جو ہے مختلف شعبوں میں یوز کیا جا رہا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو کمپیوٹر کے دونوں استعمالات اچھے سے سمجھ آ گئے ہیں۔ اس کو کتاب سے بھی پڑھ لیجئے گا اور جو اہم پوائنٹس ہوں گے ان کو انڈر لائن کر کے اچھے سے ذہن نشین کر لیجئے گا۔ آئیے چلتے ہیں اپنے اگلے سوال کی جانب۔ تو یہ رہا ہمارے آج کے لیکچر کا دوسرا سوال۔ سوال میں ہم سے پوچھا یہ جا رہا ہے کہ انٹرنیٹ سے کیا مراد ہے؟ انٹرنیٹ علم اور انفارمیشن پہنچانے کا بہترین ذریعہ تو ہے، لیکن کیسے، اس کی وضاحت کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہم انٹرنیٹ کی تعریف دیکھیں گے کہ آخر انٹرنیٹ مارز وجود کب آیا، انٹرنیٹ کب جنم کب ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم ہیڈنگ دیں گے انٹرنیٹ کی اور دیکھیں گے کہ انٹرنیٹ کا مطلب کیا ہے۔ تو اس کی تعریف کچھ اس طرح سے لکھی جاتی ہے کہ جب بہت زیادہ کمپیوٹرز کو ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیشن کے مقاصد کے لیے مربوط کر دیا جائے تو اسے انٹرنیٹ کہتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ انٹرنیٹ کا خالصتاً مقصد کیا ہے کہ جب دنیا کے بہت زیادہ کمپیوٹرز ہیں، میں ان کو ایک دوسرے کے ساتھ مربوط کر دیتا ہوں، جوڑ دیتا ہوں صرف ایک مقصد کے لیے کہ وہ دنیا کے کسی ایک کونے میں بیٹھے، دنیا کے کسی دوسرے کونے میں بیٹھے شخص کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں، ان سے رابطہ کر سکیں، ان تک انفارمیشن پہنچا سکیں اور ان سے انفارمیشن حاصل کر سکیں۔ تو یہ مقصد ہے انٹرنیٹ کا۔ اگر انٹرنیٹ کی تعریف ایک اور سمجھی جائے تو انٹرنیٹ کو نیٹ ورکس کا نیٹ ورک بھی کہا جاتا ہے، یعنی لکھا جاتا ہے کہ انٹرنیٹ نیٹ ورکس کا نیٹ ورک ہے۔ اب نیٹ ورکس بہت سارے کمپیوٹر اور یہ جڑے ہوئے ہیں کسی ایک خاص کمپیوٹر کے ذریعے، اور وہ خاص کمپیوٹر کو ہم سسٹم کو نام دے رہے ہیں انٹرنیٹ کا۔ اب ہمیں سوال کے اگلے حصے میں جو پوچھا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ علم اور انفارمیشن پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے، وہ کس طرح سے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں ہیڈنگ دینی پڑے گی یہاں پہ، علم اور انفارمیشن کا ذریعہ۔ جب آپ یہ ہیڈنگ دے لیں گے تب آپ بیان کریں گے کہ انٹرنیٹ کس طرح سے علم اور انفارمیشن پہنچانے کا بہترین ذریعہ ہے۔ تو جب بھی میں علم کی بات کروں گا، انفارمیشن کی بات کروں گا، وہی مثال لوں گا جو کہ میں ہمیشہ لیتا آیا ہوں کہ جب بھی آپ کسی علم یا انفارمیشن کی بات کریں گے تو آپ کے پاس اس کے جو سورسز ہیں، یا آپ کسی کتاب سے وہ علم یا انفارمیشن لے رہے ہوں گے، یا کسی استاد سے علم یا انفارمیشن حاصل کر رہے ہوں گے، یا آپ اپنے والدین میں سے کسی ایک کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کے علم یا انفارمیشن حاصل کریں گے، یا اپنے کسی دوست سے، اپنے کسی ہم جماعت سے، آپ ان سب سے علم حاصل کر سکتے ہیں۔ لیکن یہ سارے کے سارے جو ذرائع ہیں، جو سورسز ہیں، یہ صرف اور صرف محدود بات آپ تک پہنچا سکتے ہیں۔ آپ کسی تاریخ کے استاد کے پاس جائیں
और उसे कहें कि मुझे फिजिक्स समझाए, तो वो कहेगा भाई क्या बात कर रहे हैं आप, मुझे तो हिस्ट्री आती है, तारीख आती है, मुझसे आप तारीख के बारे में पूछें जो पूछना है। तो इसका मतलब है कि उस्ताद जरिया तो है इल्म का, इंफॉर्मेशन का जरिया तो है, लेकिन वो एक महदूद जरिया है। इसी तरह से आप कोई किताब पढ़ रहे हैं और वो किताब फिजिक्स की किताब है, और अगर आप उस फिजिक्स की किताब में ये चीज ढूंढना चाहें कि पाकिस्तान के कितने वजीर आजम हो गए हैं अब तक, तो किताब आपको जवाब देगी? हरगिज नहीं, क्योंकि वो किताब ही फिजिक्स की है। उसके अंदर बातें जितनी भी हुई हैं वो सारी की सारी फिजिक्स के मुतालिक हुई हैं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जितने भी दूसरे सोर्सेज हैं वो सारे के सारे इल्म और इंफॉर्मेशन के महदूद जराए हैं। लेकिन अगर इसके बरक्स हम इंटरनेट के बारे में सोचते हैं, इंटरनेट के बारे में जानते हैं, तो हम किसी भी वेब ब्राउज़र पे जाएंगे, वेब ब्राउज़र में से किसी एक ख़ास वेबसाइट को लिखेंगे और इस वेबसाइट के अंदर मुझे जो चीज़ चाहिए होगी मैं उसके बारे में इल्म हासिल करूँगा, इंफॉर्मेशन हासिल करूँगा। तो इसका मतलब ये है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मौजू के बारे में मुझे इल्म चाहिए, मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए, तो इंटरनेट हकीकतन एक बेहतरीन जरिया है इल्म और इंफॉर्मेशन हासिल करने का। तो हम इस पॉइंट को इस तरह से लिखेंगे कि सिर्फ एक क्लिक की मदद से किसी भी मजमून या मौजू को तलाश किया जा सकता है। और साथ ही साथ हम ये भी कह सकते हैं कि इंटरनेट पे आप मेरे जो लेक्चर देख रहे हैं ये भी तो इंटरनेट के तवस्सुत से देख रहे हैं, उसकी वसातत से देख रहे हैं। तो हम कहेंगे कि वीडियो लेक्चर्स और नोट्स दस्तयाब हैं किस पे? इंटरनेट पे। तो इन तमाम फैक्टर्स की बिना पे, इन तमाम अवामिल की बिना पे आप ये बात कह सकते हैं कि जी हाँ, वाकई इंटरनेट इल्म और इंफॉर्मेशन का बेहतरीन जरिया है। उम्मीद करता हूँ कि ये सवाल भी आपको समझ आ गई है। इसी तरह से आपने इसको भी नोट के अंदर लिख लेना है। और चलें बढ़ते हैं अपने आखिरी सवालात के इयादा वाले हिस्से के सवाल की जानिब। जी तो मेरे अजीज तलबा और तालिबात, आज के इस सफ़र का और सवालात के इयादा वाले हिस्से का आखिरी सवाल आपके सामने लिखा जा चुका है। सवाल में हमसे पूछा यह जा रहा है कि स्कूल एजुकेशन में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी के किरदार की वजाहत करें। तो स्कूल एजुकेशन को प्रमोट करने में, इसको आगे बढ़ाने में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने बहुत ही अहम किरदार अदा किया है। सबसे पहले तो ये जो लेक्चर घर बैठे आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये भी ई लर्निंग की वसातत से ही आप तक पहुंच रहा है। इस ई लर्निंग को हम इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग भी कहते हैं, जिसकी मदद से आप इंटरनेट के ज़रिए से किसी भी चीज़ के ऊपर लेक्चर सुन सकते हैं। फर्ज करें अभी आप फिजिक्स का लेक्चर सुन रहे हैं तो आप ई लर्निंग के ज़रिए फिजिक्स सीख रहे हैं। अब ई लर्निंग का हम पॉइंट यहाँ पे लिख लेते हैं और मज़ीद इसको बयान करते हैं आगे। ये तो आ गई ई लर्निंग। अब ये ई लर्निंग का फ़ायदा क्या है? फर्ज करें कि आप इंटरनेट पे बैठे किसी एक टॉपिक को समझना चाहते हैं। अब जैसे ही उस टॉपिक को आप सर्च करेंगे, उस मौजू को आप सर्च करेंगे, तो बहुत सारे उस्ताद आपके सामने आ जाएंगे जिन्होंने इस मौजू को पढ़ाया होगा। आप उनमें से किसी 3 या 4 उस्तादा को सुनते हैं और देखते हैं कि इनमें से सबसे अच्छा कौन समझा रहा है। यानी कि आपके पास अब इंतखाब करना है, आपके पास चॉइस आ गई है कि आपने बेहतरीन टीचर को मुंतखब करना है और फिर उसी के लेक्चर सुनने हैं, क्योंकि वो अच्छे कॉन्सेप्ट्स आपको पहुंचा रहा है। तो आपने सिर्फ और सिर्फ एक क्लिक किया और एक क्लिक करने पर आपके पास चॉइस आ गई है कि आप घर बैठे इंटरनेट के जरिए से अपने पसंदीदा उस्ताद के लेक्चर सुन सकते हैं। अगर इस बात की समझ आ गई है तो चलें मजीद एक पॉइंट की और डिस्कशन करते हैं, उसके बारे में बहस करते हैं कि ऐसे इलाका जात के जो अभी तरक्की पजीर हैं या जो बहुत ही बैकवर्ड एरियाज हैं कि जिनमें अभी तरक्की उस मिकदार में नहीं हो रही जिससे होनी चाहिए थी, वहाँ पे तालीम का मेयार इतना अच्छा नहीं है और वहाँ पे मौजूद उस्ताद-ए-कराम भी
اتنی اچھی معیاری تعلیم نہیں پہنچا رہے، تو وہاں کے جو طلباء ہیں، وہاں کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، وہ انٹرنیٹ کے ذریعے سے کسی بھی ٹیچر کے جو کہ معیاری تعلیم دے رہا ہے اس کے لیکچر وہ سن سکتے ہیں، اس کے لیکچر سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں اور معیاری تعلیم گھر بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ معیاری تعلیم دنیا کے ہر کونے تک پہنچائی جا سکتی ہے۔ اور تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ جیسا آپ دیکھتے ہیں کہ میں اپنے لیکچرز کے اندر اینیمیشنز کا استعمال کرتا ہوں، گرافکس کا استعمال کرتا ہوں، تصویروں کا استعمال کرتا ہوں، جس سے آپ کو کچھ خاص موضوع سمجھنے میں زیادہ آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ ای لرننگ کا بہت ہی اہم عنصر ہے۔ تو ہم یہ لکھیں گے کہ کوئی بھی استاد اپنے ویڈیو لیکچر میں گرافکس، اینیمیشن اور تصاویر کا اضافہ کر کے لیکچر کو خوبصورت اور دلچسپ بنا سکتا ہے۔ تو یہ وہ کردار تھے جو کہ انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اسکول ایجوکیشن پہ مرتب کیے ہیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ اس سوال کی بھی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اب ہم اپنے تمام سوالات مکمل کر چکے ہیں، آپ نے تمام کے نوٹس بنا لینے ہیں اور اس کو اچھے سے یاد کر لینا ہے۔ جی تو میرے عزیز طلباء اور طالبات، آج کے لیکچر میں آپ نے سیکھا کہ سوالات کا اعادہ والے حصے میں موجود 17.10، 17.11 اور 17.12 ان تمام سوالات کو کس طرح سے حل کرنا ہے۔ اسی کے ساتھ ہمارے اس چیپٹر کی مشق کی دوسری منزل بھی عبور ہو گئی۔ اب صرف ہم اس چیپٹر کو ختم کرنے کے لیے ایک منزل کی دوری پہ ہیں۔ اگلے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ اعلیٰ تصوراتی سوالات کس طرح سے حل کرنے ہیں۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیں، اپنے سے زیادہ دوسروں کا خوش رہیں، خوشیاں بانٹیں۔ اللہ حافظ۔